pa, Jo. Ready na, ready na, ready. Bingo par. Ang forma. First round. Letter L. L. L as in... What's it? L as in? Laura. Laura. Laura si Delphine. O, L from the letter B down. Ayun pa, dali sa boss. Letter L. Big letter L. Hindi pwede mabali ang inaanak. L with L. Letter L. Taman. Kutob. Sa. Walang tikas, walang tikas. Okay, ang unang bola. Unang numero. Sa letrang O. Ikaw man sa senior citizen. Mahimo ka sa 61. 61. Oh, 61. Oh, 61. Okay, 61. sunod Wala ka. na numero. Sa letrang B. Oh, tanggalan. B. Doble. 11. B. 11. Okay. Ikatulong numero. Sa letrang O gihapon. Ikaw man sa 61, 62, 62. O 62. 62. 30. 30. 30. Ay, 30, 30. Sunod na numero. Numero sa letrang I. 24. Oh, reminder. Ang ato ang pumahon. Dako nga letrang L. Letter L. L for Laura. Laura. Sa sunod na numero sa letrang O. Ano O maghihapon? YM ito mo. Size. O, size. Hi, Inday. Hello, baby. Ina, hi, hi. Hi sa video, baby. Na, hi. 58. Oh, nanay nag-waiting dire. Sasayan ako. Hi, Tiff. Hi. Welcome to my vlog, Charot. 17. Letrang I. 17. Okay. Sunod numero. Sa letrang I. 19. Jordan. 53. Letrang Gabi ang manong naging permis akong vlog. Hi, Atike. Hi. Welcome to my vlog. Hey, hi sa hi there. Hi. 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 Hello. Oy, hello. Ay, grabe. Hello. Oh, hello. Oh, welcome to my vlog, Charot. Saan ni? Kinilaw. Oh, maudi oy. Sige. Padayon. Tanasan ko dito, be. Kumusta itong pabugnaw diha? Bugnaw ang tubig, Eng? Init? Normal lang. Oh. Mainit. Mainit. Mga bata, gina mangihi. Ayan ang patay, Delwa.
Dili pwede na oy. Nalilil ka pa bali. Starts at 40, 40, and 40. Sexy back. Eh. Letter N, 34. Serious yun kay Kadra ko yatong. Ano dyan ka kadaog no? Ano ikaw malas. Ang sunod na numero. Hi Tans! Hi! 75, 75. Okay pa mamutiha. Andang na naman din yung 1 million pesos. Isa sa mga nag-waiting na. Wala pa? Okay, padayan ka. Sunod na numero sa letrang I. Letrang I, doble. 22. 22, I, 22. Sunod na numero sa letrang N. N, 45. 45. Kasi nakadaog ninyo, kaluoy po din to. Ang sunod na numero sa letrang O. Grabe ha, nawaman din ang score, oy. 70 kilos. Ay, batanon ra. Sibuin, wala pa. Sunod na numero sa letrang I. Pagka sweet, 16. 16 I, 16. Alright. Next number. Uy, I may hapon. Swerte niya I. 20. 8. 28. Together forever. I, 28. Next number. Ngita yung letter B sa letrang N. Doble yapon sa letrang N. 33. Baby, Kita ko yung number, baby. ipon ko iba si Day kulang na ini. 1, Layuha pa niya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mawala na. Wajan. Tanang na cheating ko ay. Check. Di mo ba? Naman ka. Ah! Ana. Oh, dili ana. Wrong. Padayon. Prank! Sa letrang N. Hello! N. Pasok sa kalendaryo. 28! 31. Ah. 31. Sa letrang O. Dagan nag-waiting. 60. Oh! 65. Oh, 65. Gaya ay! B na sa daw. Uy, B. Nayuha sa B. Excited kayo niya ang B ba? Next number. Sa letrang O. Sintinta. I-uno. Nanay na bingo na rin. Bingo na po na ba? Wow. Ada. Check. Check palihog. B8. B10. B11. B13. B9. B9, check. Okay. I28. Check. N41. And 41, check. Wrong! G57. Check. O71. Check. Bingo.